the whole topic in that chapter of the picture. Lesson. Revelation chapter 2. Amen. Aduga verse verse 18 lagi pavio. Verse 18 lagi pavio 29. Aduga kaya lay basas pau kuwa adudagi maiki mairi umba mit panba amasung maifamda kudonaba kuthai dumba makon kudon panba lai masabiba aduna wasana se hai aina na haki thabak nusiba thawal thajaba amasung khanghaiba khangni na haki akonbagi thabakna ahanbagi thabaktagi heli adubu masama thantabu wa pathokpi Amen. Brother and Lord, God bless you. Okay, verse 18 to 19 katang pa sa matam kannawa. Amen. Ba give down tung ta give da Prabhu Krishna ki bola po isin ke pratna chanchi. Prabhu Krishna una ko sing thaga chari kom jari ngase ge la ko pon vinsida nung tin jara Prabhu na na ko bim thaga chari ko kom pum pun no Prabhu na ki thogan pang bo isino ako sing pa punam lok thok bim thaga chari Prabhu Yesu Prabhu Yesu Krista changi pung pun ki masagi wakalon da tu ko wakalon atma kari mo phangba ta ga di apoi church da hari tabana kala la pa na to audio pom ta puno Prabhu Yesu Krista minda hari ba atopa atma wakalon pun mo thoki ba ha shu oisanu aduga yam consecrated hoina Prabhu na ta changak tuna na ha ta apoi worship the wife shu oisanu Prabhu Yesu Krista laina tina leiba ta su Prabhu Yesu Krista minda chang tu atma laina pun ba chaki ba ha shu oisanu Aga Prabhu, nahakta changjare Prabhu, adu nahakna sargathaki thong hangdokpiduna ngasi akhoi atami ko ba chana chinja nahakna pinabiu Prabhu sigi khongchan basida ahum chu basida Prabhu apai lena tina leitana spiritually Prabhu nahakna lochingba pubina bidamakta ana nah pusu kaujari Prabhu nahakna haigi nah kya singwa thoi thabi rakkani haina ana singwa thoi aduna na akhoi rakta lakpa habsu osunu nahakna su haigi ule ani dagi hena punba ta gadi Haribasin of the Marathon Hak Lakani Haina. I don't know Lak Pim the Takatari Prabhu, then I have put you wholly controlled of you. I have ki Kahen Bawama, the Gang the boys, you know, to Sargataki and Han and Nasikaki and Nam, I will put the Mandukangang boys again. Tagim Pumpunamuxin, so Makoi Kahen Bawakulon and Kanzalagatopa, idea, Natagatopa, Karigumba, doctrine of Pom of the Bhai, so sooner taken Han and Pirigo, I said that Chet and Lay Bhai, so when a Prabhu Krishna Nahan so haki wahai the lok to lok thokanu hap so hapsin ganu aina Prabhu maduna Prabhu masida ko leng den leibo jage kaimo masida themba lakpa ta de saitanam tung demon sing no ko Prabhu Krishna ge hingo wahai sin pullabani no ko nor ke khonu leba to dokom kro agom ko madura white thorn de gi dong no ko shem saboyu Prabhu Yesu Krishna na te in charge of jari nang na ko pun hongdok yo haina chu akuna haijaba amasung ni jabani Prabhu Krishna na ko jari amen. God bless you. Amen. Praise His holy name. Okay. Say come to the series 2 woramni. Ani chubo amni. Okay. Titirian gi. TIYATIREN. Titirian Church ASK. Asi ani chuba akogi series ni aduga akoi ngasi se akogi messenger na topic asina messenger wapau buwa nupa Titirian Church SK akoi messenger lakpiu messenger wapau buwa nupa haibani ana aina su kitang remind tok jage mamang da hagi wala adudi Titirian Church haibase ma base sahi chamapan chupna mahaki kummado oi I did say some 900 years of for you chupna lerami haibadi 1606 dagi 1520 walked up sigi Titirian Church ese oi aduga mahaki messenger se ko yengsi messenger sida kamain to agoi ba sigi church kumani sida kamain to gera church kumani se kanglum ka akoi kanglum ani thokna khaidue Kanglu ani sigi amasina western haiba kanglu oman lai amasung eastern haiba kanglu ham haibde
nongpok amagi sangum ama amasung nongchup amagi sangum ama sangum ani thokna khaidoi aduna every now and then a reformer would arise in either or both division have the Titanian church as the prophet lakte amen have the I am tanga remind to the church kumasida Revelation chapter 1 Revelation chapter 2 the Revelation chapter 3 Sudla church kumasida Ephesus the Hena Laodicea sida Sumnatagi prophet ani kaktani wata thokpa u ani kaktani thare she be Ephesus church eski thare adu Saint Paul ni aduga Laodicea church as the prophet amaga thare sege marak ki leiba taruk sidi moi reformer ni amen moi prophet natte moi reformer ni aduna hai sina kedoga sege marak sida either kai every now and then how you nataga mamang kidasu a reformer would arise reformer say Hogalakpani either on both division have the nongpong tung nongchup sida reformers Hogaleva and for a while Nakaki oina kedoga the reformers na kedawi and for a while led some segments of church into a deep relationship with God. Have the church asi church loina bok mana purga chate adubu church machet khara church ke miyo yam da khara hariba reformers na purga chali loisingaga chapi aduga hai mana kamai togera magi mothodang se moi loising chokte lai mahaka sagathaki pa mahaka hairiba miyo sing changum masiga yamna luba mari ma thambadune deep relationship lai mahche kaino hallelujah akoi church madugi spirituality dakale iman tawana kalgi akoi spiritually kitang oiba khara wadli hallelujah si hana nungai bidaba tawonu soidam ki akoi deep relation ma lakani prabhu Yesu Christa ga amen can have the deep relation se starting the Christian me amna khan se comment to give the akoi pulpit se tagi preacher asina ngam kon to the pung kun mari prabhu Yesu Christa ga matam chupra layo ai se maju oyam oi thok taw man ba amen pung kun mari kamaina prabhu Yesu Christa ga laidoi no do aro kanagumba no noiba Christian natagana kogi just a Christian haibedo just a Christian oiba taagadi pung kun mari prabhu kamai laidoi no do moi I don't know oi thokte na khalle oi thokada manu pung kun mari prabhu Yesu Christa ga laiba amen sign to one moi gi leader asina moi ma samak chu prabhu Yesu Christa ga pung kun mari subna kamaina laidoi no se moi ju khangdaba amen moi ju tasing khangdaba kai you know have da leader have a policy masi akoi man met tagi taibang mioi dagi thara agadi mapung pha de leader do oidi amen aduna hariba leader ado mangoda wapau le do message le te mangoda wapau adi mage congregation ado lai mahaka matam chumbada pung kumari supna yam lai pung kumari supna prabhu Yesu Christa ga mari leina ba haiba che masi yam aruba pon ate yam lai ba thabak ne ado wapau du gi wari du ne mangonda kai message le mangonda kai wapau no mana pori to amen aro mangonda wapau je leita ba tar ga di congregation do kero du wapau le leite wapau le te hadi sansarik le re haiba Bata biri, anu wapau le te haiba ana pung kun mari supna haidi matam pung bada prabhu Yesu Christa ga am naksana na leiba hai sidi tasengna wapau porpa amada ka oiri kana gu mi ma amen tasengna ma prabhu Yesu Christa dagi ma se prabhu Yesu Christa na pira ko wapau do mangonda leira kana khaktang da hallelujah haido mi adu khakta da haido wapau do thara kan je wapau do lei wapau hu mi le amen hallelujah can have the koina revelation ki aham chapter se the we time chapter time chapter du tariat hai amen du tariat hai adu church kum tariat ki ne hai aduna du tariat thare wapau purga amen aduna masiam lai pung kun mari sup na ko prabhu Christ lai bang me amen can have the yangu akoi aroi matam ki wapau pu bom thare hallelujah mado koi Branham ne Elijah ni aduna mana akoi da thambiri ba message se
लिसिंग अमगा चनी मुकी मया नि थंगमेसे आमेन मान वपाव रो पुरले अगर मैसेज लिसिंग अमगा चनी मुकी मया रा मैसेज थंबिरम आमेन अदुना हाइबो मैसेज सा अखोइना मालेम सिदा लाइरिबो लॉर्ड ऑफ मैसेज ने आमेन अदुगा एंटायर बाइबल जेनेसिस तगी होरगा हाइदि महिरोल सिदगी होरगा अरोइबो फुंदोकिबो फावबोसे हाइदि प्रभु क्रिस्टना लोय हंदोकिरम अबदि मादुदा रिवेलेशन फुंदोकिरम आमनि हंदोकि बाइड लानगनि लोय फुंदोकिरम अदुना होजिकति बाइबल से अखोइगी ओइन इनों नो बाइबल अमा ओइरे हानगी बाइबल दो इते सि अनोबो बाइबल ने अखोइना नौथोख्रे बाइबल से फुंदोकिरु लेन अदुना मसिगी फुंदोकिबसिदा हाइरिबा वाटा थोपा उबसिना पिबिरमसे मसि सुम खंदुना आमेन मसिदा प्रार्थना तौदुना खंदुना कई सिस्टर ओइ तासु इवन सिस्टर बेमला ओइ तासु कोन पेंग बोइ तासु चाक थोंग बोइ तासु मसाय परब्रह्म ने कई हाइगी कमाइन तौगी आमेन कईदौगी अनाइ तौगा सुम सुम खल्लगा थबक तौदुम तौबुदुने हालेलुया अना खितंग अमा चले परब्रह्म ने सि हाइगी ओ पोखत प्रोफेट ने सि हाइगी सि थोकी बाइबल ने कई ओइगी खोटकी कुन मरि लेबो कैसु आई खनबद कुन मरिबो कोनदे मानते आई ले हालेलुया मतम पुनमक्ता दु मेसेज न अदुना आई तसेंगना बरमनि कांदजो हाइबि साउ मरमक्ता बाइबल हम तु मेसेज आई इ द चेन ग्रमा लेना अन ब्रदर मसामकु खंगी ब्रदर इगा अpe चर्च से सर्विस जे हेलोगा सत मतम न पे मेसेज नतन वरि सनादे ब्रदर ngasi उसान दे को हालेलुया अब मेसेज कमाइन थोले ऐसु खंगदे आई भाव तादे आइना थोइगे ngaमुस नते अदुबो मेसेज तो सुम चाबा सुम चुप्पा सुम चाबा सही रोम दे सुम चासलकपगी मथंगदा होली गोस्ट लागा मथन मेसेज थोलागा मेसेज दुम हिंगबनी हालेलुया और मेसेज अदुम ताई वपाव अदुम ताई वपाव दो वरी सनाय वपाव दु हिंगी वपाव दु चले सही फनाम यामे चले हि साइना आमेन असुमाय तौदना मसी ओथोक्तबनते मसी अंगावी वासु नते द बुक ऑफ एक्स हाइबा पाकोन चटपगी सिदी इबो लाइरिक असे मोय सुमाइने हिंगम्मे हालेलुया ओपाव मुखदुना मोय तसेना केनो प्रभु यीशु ख्रिस्ट की वरी साबा पोल न पिरे ओपाव दो मदु खतन न चला मदु खतन हिंगबने मकोय कारपेंटर ओइबे आय उसुबे आय साउन कपे आय दंबु पोटबे आय मकोय एनी ऑफिस अंद थबक तोबे अदुबो आमेन बिलीवर मसम उनरको मतमददी सिओय मथंद ले कांदा मदुगी ओपाव ले पोल न कई हाइगी हालेलुया पोल न कई हाइगी पोल न कईदोगी आमेन मोय मतमगी ngasi akhoi problem ke haigi akhoi ke dogi hallelujah aduga thodona akhoi ge english problem de america le ana american english macha ne akhoi khangde adugi wa problem su later akhoi man ta ban kal goina amen ko youtube channel da hoje message dum update taw lai rabani praise the lord akhoi aroi matam gi wapau akhoi rapture gi wapau ni si bright as ni dub ministry ni hallelujah aduna message dum update taw lai hafta amda ai khanbada message अखोगी अहुम मोयमनी message अहुम अखोई अपडेट तौबु लेबनी हप्ता आमदा अदुना सुम तारगा करुमे इंग्लिश खंग्रे न हाइब तारगा सु थोदोनो वार्निंग लेटे सि मणिपुरी ने सुम खलगा सुम तार ताकेनो बरसुरस के हेन ममता हाइदे एक्जेक्टली message लेबो पोटो आई तसे नै प्रीचर मक्सु नते आमेन आई सुम न ट्रांसलेट तोक्तोक्सबनी इंग्लिश लेबो पोरदो मणिपुरी लोंदा मणिपुर खंग पुंग पुनमक की ओइना ट्रांसलेट तौथोगा मखोय पुनमक इंग्लिश खंगुदो इंग्लिश पाबिग्रो आमेन इंग्लिश खंगुदो इंग्लिश ताबिग्रो खंगदबो मणिपुरी खंगुदो मणिपुरी द ट्रांसलेट तौबदु खंगबदुनी हालेलुया आमेन अदुना कोय मेसेज द पुंग कुनमरी सुबना लेबे वाखन जे खल्लगा करी या तो वाखन खल्लुने अखोय चाम थोंग मतमदा इंजाम थोंग मतमदा फीम थोंग मतमदा खंगोगदन इसेगी ताइवन की चटनेबी की हिंदी की इसे लाई लता मंगेशकर न सकपा केशव कुमार न सकपा उदित नारायण होय सकपा इसे उरुम लाई नतगना मणिपुरी की फिल्म इसे लाई मणिपुरी की सुमांग लीला दो कोक त चंगकपदी याय को मणिपुरी की सुमांग लीला इसे नुंग कोक त चंगकपे याय अतोपा मी अमगा वारी सनाबा मेसेज नतबा अतोपा मा याम अखोई याम लू न तिनेबा मरुप सिंग अदुगी वारी दो कोक तो चंगक याय थबक तौक न चंगे सिसिंग चंगे थबक तौक न चंगे फिल्म इसे हम चंब्रा अमा चंब्रा वाम जागा फागी दुबाई तौगिब्रा नतगा अवाबो मी थबा मा तौरगा अदुगी वा सिंग सिदा कोक तुदा चंगागा पुंग कुन मरी मोइदी लेबे
याद्रो मोय कुन पुंग मरी मोय लाइबे अदुगा मोय कुन पुंग कुन मरी चुप चखिबे हमें मोय सिंगदुना मेसेज लेतो मियोइगे वपाउ लेतो मियोइगे दुदी मोय संसारिक की पोट सिदा मोय फीडिंग तो मोय हिंगे आमेन संसारिक की पोट सिंचे ngसागी सुमांग लेला फिल्म मणिपुरी फिल्म हिंदी फिल्म इंग्लिश फिल्म हाइबा संसारिक की पुन मक्सिंग असी अदगी मरुब अम तिनरुबा अवाबा मा अवाबदसु नुंगाइबा अवाबदो खल्ला खल्ला अदुमा सुम खल्लाइबदो मदुंबा मयाम तो पुंग कुमरी कोला चखिबा अरुना हाइरिबदो मागे आत्मादो कैदोगे अदुमा वर्ली फीडिंग दुदा मा हिंगे आमेन अनो अनोबा बिलीवर की दे चंगा कनोया दे हेक्ट चंगा खल अनोबा बिलीवर से चंगा कनोया दे डेविल साम ट्रिकी होए सुगन खनिंग दा जो मथंदा इसे यम पाइस लगा जो नंगले दिन कोक्तुदा तांथोरोसु तांथो मिको दो चक थोथो किनी ए अदु खलोए अरु nga le ka huma wu hunga akoi sumang le la yeng yu madu ung khil la lai ma mini kun cha be mini tang a cha be among cha ni anai to pung ku mai sup na ama adu de lai adu ba ta ga di ma kana worship ta we kana irat che mai pungning da mai wa khalon da sangsaric he or she mahak nupi na taga nupa ode ma se sangsaric pu irat cha ba kawe ado worldly worshipper sangsaric se kai no Satan ni devil na Prabhu Krista bu kat ki Matthew da duga ta chi ta bung puno malyam chai gi ni nai ngon da khoram no ngon da pi gi ha gi ade de ma demonic worshipper to satanic ba ta bi ni sini Satan na pam bi ma any by who roku nai na worship to bu directly an object oino worship to gera adu gi thought oino worship to gera adu bo akoi do jing message lai da akoi adu gi am khoi am chilli madu khan me da ka lai te amen ko thawak to na anaina sum ngangdo shop ko di message khallun amen verbal na kai hai ge sima tang se da kai hai ge prophet question na kai hai rame si message na kai ni mamang ge birth ki revelation do kai no she na kai no wari do na kai no anointing one at the time kai no sir it is the time aroba matam do ebra sir oja madu kai no natra adagi evening ne che nungtin matang yo pau pu ba du na kari no amen serious mind to gi jona na kamai to gi moses na kamai aguzat puthuro ki amen hallelujah mara koi pum kun mari prabhu da lai ya hallelujah ai je khanna bagi ni pum kun mari prabhu lai adumaina brother sister hojik lai we man ta ba nikal su audio su tari wising su pum kun mari anaina prabhu su christ da lai ragadi ma sai tara lai ragadi adumaina ma prabhu ko sabina de bro hallelujah ma sai kun nai lai ragadi amen madu diam thojong na lu bas na ten adi matung da prabhu la kan da di prabhu moi sa ya ade ma tai bang pan ma lem de thado ka ma chat tu si kai de no amen chat na lam bi do madu pe tam ta moi da tak pi ri ba tam bi ri ba do atma do yaw ra ga tak pi ba tam bi ri ba nu pa do ai de messenger do khang do pum chang ge kana no messenger wa pau pu le bu nu pa do ma na kai wa pau pu ga lai mong on da ta chen wa pau le bro amen kan akoi pun chu pa malyam si de hingi phau malyam si da koi hingdu lai kan si da akoi da khan na akoi thabak taw ne dang ta madu mu wa pau do lai ra bro do khang do pum chang ge amen wali se defeat taw no overcomer oi na ba adu wa hautik te koi warning ai leite akoi da prophet laud sha gi la hallelujah ma message de singam ga chani mu ki maya da koi da thama men lor da pone ada koi kai ge sang thar ke khallu ne auna important di matam du gi kum du gi wa pau pu du kana no du akoi matam mangan den si chang chi ana yang chi David relation na tham amen auna such a man in the west akoi gi yang chi David relation tham mi aduga segment ka por aduga west side
Nongchu Rome Sidana, Akogi Mi Sekanadoda was Francis Code, my mean Francis of say SEC Code, ASSISI, Francis of SEC Code Mars. Where's Aduna, okay, truly successful for a time, Matamdugi, my Papa have the Mahaboy. His work was finally put under the hierarchy of the Rome. Aduga mana tawriba thawok thawong singna se Roman gi hierarchy of thak thak naiba maduda changre. Roman lom the changre ba Rome lom da. Atopa mana Peter Waldo of Lydon naiba lamasigi Peter Waldo ni ma se beparik ni adu ma se beparik ama oiraga ma se kamain togera kona thangdadi ma sangsari obi punchi jama thadokirami khanre sangsari obi punchi jama thadokiramaga oga prabhu ki damakta yamna chang isang thona thabok subon pa do ma oirami aduga mana mipung ayambana prabhu da chingselami si akoina tawom thoi akoi khaktang prabhu da lega akoi le brother sister akoi yam nai bok phabani akoi tawana culture financial yang kana sound with de pasai pai pai na te adu spiritually li ai se guarantee di atomic kidi audio ra ta bi se da lai ri shu suma wa pe lai ro amen atomic kidi akoi su ki mati pai chala tham gre cha no mana ma single zer lai ra ai cha no injan na pi ma am pai ra tham gre atomic ki wari na ru na loin kham na ro shi di hallelujah spiritual day I think Kanbada Manipur Northeast quite enough conversation Artemiki. Amen. Quite enough Kunbani, Moya home, Awang Wang enough Kunba Koro the Changiba Church, Changu, Mi Panamiam Chanu. Amen. Mi Panamiam Chanu, brother, sister. Chango, Jahim Tang Tang Pong Talani. Tang who will Tandini. Kagino, Muda Mrs. Lady. Tasing na mo na message like tiyo. Kayo mo na message na ang dori no. Ano mo na message like tiyo. Message di sita like. Hallelujah. Ano ako'y ngasi chupa sir se ko pwede ngasi bokta. Ako'y nung tigi. Hallelujah. Saman sila dige. Ano ko tum pagdra. Amen. Ano dum pagi brother sister to brother sino ano ko revelation ni sidi nga sida khanga sidi nga sida su mo nga sida khanga ai chahi yam jle hallelujah amen ano ko sum khangi amen praise lord what sini ina ko le hallelujah yengsi hari bo nupa asi chu prabhu da pusale aduna yengsi ma se akoi ge but he was thwarted in his work, Maki Tabak Tama, Samam Nava, practitioner to Wahore, Magi Tabak Sinasida, have the imbalance of Badolay, Aduna, Ma as a pope na Tantokre. Pom the Tantokre. Moja Real Messenger not take off, so my Hore Avenue. Aduna Yangu, Hideba, Francis of Assisi, not Tagana, Akogi, Sigi Nupa, se Peter, Waldo, se Makoi se Kenone. Okay, any reformer not there. Ana Yangsi Eastern group shoe, non polongi shoe, non chu longi labor, Shongum Sinkuna, Punamaxina say, had written them a man, Miumle, who could possibly be the messenger to this S, when examined in the light of the structure. Yangu Makosinga, Ahoge. Leader would it hare. Amen. Aruga Hariba Tari Sigi Tari Keva T I S Y Titarian Church messengers a high shop or Gadrana. Okay, gospel gets fast, Sigi Manganji the Pusulapo Matama Ying Yamakosirana. Makoising to Gadrana Ying was fast resident. My messenger or Gadrana. Makayangsi. Adumo no there were two men in the Beatrice out, Ani Dudi Oite. Adu Beatrice ki itat ashida, Beatrice ki al sida, Yangu, Sevarini le. Mokogi ministry se Karajo get a wide oil. Anisina Rome do rego. See Anisina wide oil. Aduga Kadawi, Moina Tori but Tabaki, why Kakatan, Tawong Punamaksha.
machina tai summena kaina ro mako je wide lerme and it's a truth mabani mo wide the summena wide sigi matungina sastra gi matungina mako petful oi wide mi pungpuno pusalai wide sig dam to shubodo mi ani phange Beatrice Al sida haiba akogi 6 or 6 se aga 15-20 boki manung sida chat kadabatuda mi ni phange haiba mi ani se amana sen practical amana sen kalamba kawi aduna yengche and it was to Saint Columba that the lot of being the messenger fell adubo Saint Peter Saint Patrick amtung Saint Columba se ani she amo Titirian church kumasigi wapo budura an yeng pun Saint Patrick ilum numbo oide mayam ching yeng tam se da Columba se oine na Saint Columba se oine na mayam pun mon thaje tigi Titirian sigi adu oina mak yengchi do hariba wapo bubo se wapo buba do haibi Titirian church kumase masi yengak matam dari Saint Columba se ma oide Titirian church es ki wapo bubo se adubo ma oina akoina Saint Patrick hunjembe aro adubo Columba di oida adu Saint Patrick ki matang sida ko yengchi Saint Patrick ta ko ngaktung lai ruchi Saint Patrick ase akoi gi kaidawi Saint Patrick asu prabhu ki thabak to lu pa amani adubo Roman Catholic sing asina claim tawi adu Saint Patrick che Rome akoi gi Roman Catholic ki ne akoi gi John of Arc shisu makoina John of Arc haiwa sigi prophetess nupi Roman da chalhalli masiam to oide moi Roman Catholic yaning da kangu natani Roman Catholic Rome gi dam ta thabak to bi laita do moi sira matung da Saint Patrick su makoi gi ne election ga Catholic na aba John of Arc su Catholic na moi gi ne na hai madu asum madi oide ado koi Patrick ki punsi da ki Patrick che kaita we Patrick was born to the sister of Saint Martin Patrick se kadoge da akogi Saint Martin mamangi ai khangda Saint Martin je akogi keno church es ke ni Pergamon church es ki Saint Martin gi akogi sister ani le rami pomina ba Saint Martin gi sister ani le mi ko machera mana orde khang sida detailing pi de aduna sister dum hairage aduna magi sister ani le rami machella machera machalla di khang de ani le rami Makoi ne Saint Martin ne makoi puna kedawe I'm sorry I'm here Saint Martin gi machi adu gi macha ne akoi gi Saint Patrick che Patrick was born to the sister of Saint Martin adi Saint Martin hogi machera machalla adu dugi macha nu pane Patrick che Saint Patrick che ana ma se kamba da pokhe haidi sigi Saint Patrick se Bonoban haiba town du do poi Bonoban haiba Turen am cheli Turen adu gi torban dani Clyde haiba Turen nei madu gi torban makong du da makoi singlem ni madu makoi poi adu da haiba Saint Patrick se magi makoi sister ani le rami moi hum masino mama am na popa Martin noi mari matani Saint Martin noi gi masmana unatani ar Martin noi gi Martin je magi mama khura adumba oirani bata biri ada moi hum je pwe nupi ani ne nupam adu da kamai to ge da jahas ki huran machine asina moi hum je kidnap taw gre pha gre moi hum je pha gre adu ga kamai to ge da nupi ani tu di pha gi wan numit tu da gi akoi ge Saint Patrick na khang abo akoi ge makul lingam de pha ge kai cha kham no khang de my sister ni do kai on do kam no hato khabra kem khang thi phang de my sister ni adu wo Patrick sidi Patrick have se ma Patrick kau de hanama ming suket kau SUCCAT suket kau ma se kamai to ge da akoi gi Ireland gi captain pa shapai nu pam da haiba jahas to wo huran ba motion asina huran chi to wo motion asina yondho me haiba captain asida aduna ma se kedawi yondho matung da di haiba nu pa ma cha se ma gi thodang pi kaina do auction o sibu sena ba se ma ki mathudang ni maduna ma no auction gi da mu to hui ma amma la training pyramid hui sing training pyramid aduga hui sing se mana suki matik wang na akoge tambirami training torami adudi mipung punama la me ara ara palam da hui sing lo leina wi da mata
hui training tom Saint Patrick se kana rama mathan o gam do sena pote da ok do chen do hui tha la ga hui no kholo ga pu do ri la hui sing yam sing sing ma na training to wai tar adu ra mi ayam na tha te la ga Saint Patrick na to training pi wo hui sing se lai ba la mi nom de Saint Patrick se kamain to ge da ma se akoi gi mong do loni ne sam phare mathan ta ba gi mong ma phare ma se lai God Prabhu Christ se da ning ba gi wakhan ma mang do pole adu ma thabak to ning tre adu ga ma se madu gi maram hoi duna ma su kan mi rami arang khuam phang khirami andok pi badu da ma su sar ya khirami adu da kamain to ge da ma adu mai na lai ba da gi di ikhang khang da na ma ge thamoi nung du da akoi gi khorang gum lai ikhang khang ok da yam thu na proper khorang gum la me kai khorang mo da ai lam se thado ga chi la ge na ma khale ba mai ma pu du gi captain du gi ma khara ma le mo ai thado ge ma na khale aro ma kai ai yum da hal ge ai yum gi ai gi mai pai khura ma ai parents ma am le pu abok ma am le ben ma am le adu da ma hal la ge na ma khale adu gi ke do ge da ma ni yojna di plan am to re adu na ma gi angam ba hai ba sing to kai di ma de trainer ni hui mayam akoi gi training pi bom adu na ma gi training ado hui pi ba gi mongol le ba du ba great kala hai ta mongol gun ado ma na season ba ore ado hui sing no ma tam bi ra pa ore extra training period adu di ka do hui sing ko mai to ge da hui sing ke kop sela mai ma sa kop chen ba hui sing da ko re ma na ko ra ga ma se bara am tu ra kan hui matang mong do loi ko sela ga kop sela ga mi na ma thi khang de hui ma kop sen gi bai ta manoi training pi ho de aro hui sing da ma na ya tan ju pi noi ko ko ta de noi chen to ko to pa de noi leng da no ado ma training pi ba are ka da asum to no no ma ha ba hojiki captain china hui sing ma ma yon ga ne hai ba gi ma ge no no mi da do surak le no mi do lai ada Patrick china Saint Patrick china hui sing da ya tan pi ba de ada hui sing du gi marak ta mana hui da su hui leader am yaw ne angam bu yum yaw ne aduna ka da hui leader am le hui leader ne extra training pi ma ne ngam ne hui ma da man ung lo ching do ri ni aduna ka da ge da accept the leader of that pack I dis sabun do hui do to get into the board I would hui tai lo chong thale aduga hui leader do jahas do kaw ya tre मागे ट्रेनिंग की मतुंग ना हुई लीडर तो को न का दौरी बा अन हुई लीडर हुई मकोक तो हुई सबुन हुई मकोक तो काव याद रे अदोगी के दौरा लीडर तो सम मरे टुरे तौरी कान दुदा सेंट पैट्रिक से मयाम पुन मक तो हुई काव याद है ना ओमजल लगा हुई दुदो इन इंटेंशन पी रे कान सेंट पैट्रिक से जहाज द मातुमी न चोंथन गयो कावा tongdan yang badagi Saint Patrick na sign nam to de hui leader da adagi de ka dau ke da hui leader do changjale Saint Patrick na sign to buri de ko gi signal am pip de hui do changjala kan da di kamain to ge Saint Patrick changi khangau de kana da moi ma sem hui do loi chang ram ne paisa thi do jin tong re hui lei bagi an khangau de ado Saint Patrick signal to ga hui ching ngam le kup san ar mi na Patrick so ngam da hui len kup kra ado ki matung da u chen ko nga ko ra bani ado Saint Patrick se kanam chu thi khang de Saint Patrick kai chakra ge na lai ba mi no su yo li ba mi su man su Saint Patrick kai le khang ado ki de captain adu na jahaz do chala sen har par ki jahaz thaw wa re hi do jahaz do ana ka da we jahaz thaw wa par ki di Saint Patrick na hui sing do signal long pi re aro hui do yam bani na signal do yang kan pi po matam do hui do irang ho ho re jas manung do ana hui se irang ho re hui se irang ho ho po de ki ke do ge da captain do na su kham ngam re hui sing do asugumati irang ho re aro kamain to ge da Saint Patrick na hai ba jas do ma gi mano khudum chan ba gi phibum de lai hui do yam bai ta ado hui ko gi jahaz to man paisen me mong
जहाज तो कंट्रोल तो हुई मोंग तो ले सेंट पैट्रिक ना कहीं हुई तो मारा इंगे तो अगर दे लो इसी खाई डोरी नहीं अदुम फ्यूम दे दो अदु वो जहाज तो वो कैप्टन पारो क्रिस्तान होइले रमे मा क्रिस्तान रियल क्रिस्तान नहीं अदु ना कौन अथंगा सेंट पैट्रिक ना मा की पुंसी वारी तमी मा अदु दा आई कमाइन तो आई योन गिम ने पेराई करना दाकू करना आई जहाज की दाकू करना फार गई सी योन मैंने तो बुदा की कहीं सेंट पैट्रिक ना हाई वो युम दूर खाम होना थिटन तो होने वो मागी युम अपम दूर जहाज तो थोड़ा खाम गदम देना अरे कौन वारी तो कई किना ना खाम जे कॉली से ना कई किना ना हाँ कैप्टन तो हम तब ना वारी रोली में तब जब कैप्टन तो ना सब चाना सेंट पैट्रिक से मैं युम तो थादर में अरे कि सेंट पैट्रिक से मागी युम तो की तोबान दूर थादर में अरे मतुंग दा सेंट पैट्रिक से बाइबल स्कूल ले चले अरे को माँ से बाइबल स्कूल ले चले अरे को माँ से आयरलैंड हल्ले where by the word and the power of God many signs and wonder he won thousands to the Lord aduna ma prabhu ki thabak taw hore halaga airline da chalaga mi lising lom da joy tawre prabhu Yesu Christ da mi believer mayam lai amen mi pung punamo change prabhu da mi lising da ara yang Saint Patrick no mutabok amuk phaw ma rom chakide Patrick cha Roman kanguna Patrick se moi gin hai se Saint Patrick Rome da mu chatte ago Rome da gi commission se lakte the Roman Catholic na Saint Patrick che Rome gi thabak to hai se Roman Catholic thabak to ai bab tang de इतिहास पाकन रोगे सेंट पैट्रिक रोमान की थबक तौदे रोमान रोम द नोम दु चते नोम तमा रोम चकिदे The truth of the matter is that when Rome finally gained a foothold on the island and when they saw the time was opportune yango adu achum mamdi laye Rome singa se kedoge da atubba dudi Roman se iloi bada Mahana Haiba Island do Kurum Chanjangi Haiba Arnu Kurum Chanjalaga Kudong Chava Tanja Chava Pungfam do Lak Padagi Tanja Chav the Loga Mi Christian Lam the Heart Q Christian growth or denomination Nateko Christian growth or Sumba which believers growth or Bible si data sheng na message tu deh hingo ko singa sa mo na Roman Catholic all ko yadab de mi lam hale ba du tida summan ai the original group singa se Saint Patrick ki makhada Prabhu to Christ da sanga ba mi sing lam mo na ki Roman Catholic na Rome na aduga Saint Patrick after 60 years after the death of Saint Patrick shire Saint Patrick like hidaba matung chayu humbugi matung da kana tholoke habdi kalamba thole kalamba se kai da poke habdi Donegall haiba akoi khungang du da poi ma se North Ireland da poi ni ado ma se akoi koi ni inakera khunbam ni to the royal family of Fargu kawi Fargu haiba royal team like moko du da ma gi mu se da pok ni haiba kalamba se suki mate yam belan do hekoi sing do ba yam khangan ba do oi aduga master scholar ni ko ye Bible nai na ba adagi Bible sida lupa Bible ha se kaino madung mayam thi ba yam khangjaning ba scholar ha de tamjaning ba ano ba tamba madung ba ma ko erami scholar erami aduga ma se ke do ke da ko gi shastra da matam punumak ma wakan khanduna shastra matam punuk ma katho le ahing ba wasak asida why is the makatho ko lai arogi de ma se adumaina to godagi lai ma na ma se kore audible ha bi sumba wangang ba mi oina di u da ba posak amoina datu amoina u da du khonje na moina sen ko kalamba se da wari sai aro kalamba se haiwa khonthang adu na kok thoga ma se mission thai missionary amoina ma se mission thai ma na lai ma ki khonthang do tar matum du da mangonda athingba are palai gi tre aduga ma gi ministry sha sukmati angak pa du oi
maduna kai doge da koi gi itihasik ai wasing mayam pun motina claim tawi madudi St. Patrick tagi di hen sem Columban hen thabak chugi ma khama ga se akoi gi apostle ni sabok singi marakta sabok singi mathang da ma tu sabok amadu oirena hai girami ai bi itihasik sing aduna Columba gi punchi se nena ko matam sida aduna Trinitarian Church is ki messenger of Paul se kana no di St. Columba oirami so that Magi Sevari Prabhu ki Sevari to jama asuk mate yamna toromi mangonda kugi pantha leite nongju tha kalen tha mangonda anai amta leite Prabhu ki tamta su ge di sui hallelujah masigu me important hoy amen suk mate important hoy kaidong su khallo no ai ware khote na Prabhu ki tamta su di nongta no ma mahiani amen ai ke ai do no kang de wasi di hoy मुझे एक एक्सपीरियंस है amen Canada school le I am minitarabu potharam I am not taking rest for even 10 minutes I just came to the Lord I ngashi khalle I yang wa ngashi Canada high school ki pre board final lai dagi adu loi hol eren to rangang lak tak ba khakta na administration thaw loi to ga I gari shu ate start ke ka pura gari fi ate testimony nei ngasi pijai che ke te ka da dai di se download ta khabani ang like ta pura pathar adagi 11 kilometer mo khai ta na gari do illaga mo yang kuin walk to tu chambi dai patha da lawyer adagi de yang ware ne ai khalle gari thok thong na man de amu ka da hore thot ai khalle ai ngasu preaching to mom ga da na yam chi wa ro yum da la ga ai keno 14 ga thakpagi matam tung leitre Kangamdre, I Pata de Maleno, Hotel Saga Tachale, Canada, I Kamatak Lepa Patanero, Laga Lamutan Choktanale, Sir, a carnic and a cow cunning day. Wow. Amen. That's a carnane. The carnane, I was a Kulaga, a shake up to young waterman. I do go carnane natani, Prabun test over I am an experience that Pulpil la under the Kadai Jono Condi, Innerism land. Amen. Panganama Saktim la Adu Prasad. Hallelujah. Adu Mashitu Yamna Lingna Prabhidam to Pulpit Manning Lepa was preaching Taurus. Hallelujah. Adu Idicashunate. I go Mazidicashunate. Columba Yam in the Tower. Hallelujah. Send Columba. Sukumatini heli, and the Paul Kagi had a Toroma. Amen. Paul is jail, Changin, Poo, Purini. I'm missing a Taptai Puraga, jail, Tamdale, Masado, Hokopum, the Dani Poo. But Abraham. Amen. But Abraham talked over later. Masada Wabam the late. When why do I type mean at the Pravukita Makta, why to hide it? What they should hide it? How do you Halakpada, Mayum the Punganim Kai home time, no my Ahingi, Aduga, Dum, Nongan Greeny, Kangok de Dun Saki, Ahaiba, rocking chair do, Soki Hari Tobudura, Madum Pamaga, Hong the Tumdavani, Mayam lit disturb Kogo, and a Barabuga, rocking chair to Tungraga, Tumba Lapotoga, Nongala, the Gidamo, Katagum, Sakran ministry. Amen. Moiguma say, warrior not turning. On a quick get them up to like the complaint of Duno. I would consider complaint Kagit of Dunova. Moigumba, Prabuki them to Sevari Togiva, Sebato, Kanan the complaint of the Peter Rasmuti one, Prabuki them to Tabak Shugirame, Paul Shugirame, Loin of Shugir, Kanan complaint of the Amen. Or Nashibo, Mogiwari. Ako'y hinery sini, ako'y bashing ni. But Abraham, I'm sino wagi rami. Amen. I don't know complaint. Or ako'y lifestyle. Ako'y kay complaint of doing mo. Amen. Ngayon kang dawa ni. Amom dahil di, ngayon narap yung parap. Ngayon kang dawa ni. Lamsang-sang na talaga. Prasar to get awas. Lam Chang Salaga. Amen. And why? Any kind of a church, say, Dumba experience dawning young Tangi.
와라칸다 빌리브로 브로 이더브라도 그나라 트래블링 제 거의 시게 떠요 트래블링 시다 아참 저태 트래블링 시게 떠요 юм능 정해 깜깜 빠먹대 юм능 정해 트래블링 시다 아도가 그게 트래블링 델리 용나 순나타기 프로비드 크리스타기 왔다노 버스 그 트레인 가다 그노다 윙거 가다 한가른다 저니 그거다 누미니 파니 현장고그래 아두가 마펌도 요가 tumba chabasu khangde kaina hara provincial krisi damakta message ta abada phamada pung mari manga phame ayoke nongdang ke so naina pung mari manga phamdori aduga kamkan cha du khangde theng na pung baro dai cha re aduga tumba du na kamkan tume pung ama dai re tume natra aduga mo haugale ngonta pung taru dai re Canada mi serial queue le iru lu gi queue ma pare mi changa leng do re ni adu lo ka ta ba na ta wa ngang ko pressure du mo ngang do re ni pro ki tong kam sui ye se thang na de na an ai khang ye St Patrick Columba Abraham Paul Peter James John de Revelator moi kyam waram dei bab ta jang ta ngon phaw yang kan na khangwa ngam da ju khare di khang yo ka da yang wai adu moi wai hai te ka da madu prabhu yesu christ gi thaba sinar ko thaba ne taw na amen adu de kham da koi man ta ba na kal ji thodok na wa da bra khal le yang wali ko God bless you. St. Patrick young boy. Sorry, Columba. Columba se karawe, seeing. God bless you. Ana historian singna hai Columba na toy but tabok thawong sigi matungina ma se akogi messenger oini na. Amen. Mache apostle na. Aduna magi ministry se asuki mati graduate supernaturally khudam singna se masi yawe magi ministry se da. Aduna, though have they were account get away. That some have accounted Aduna. Kalambagi Tabak Shukimatic supernatural way of Honina, Kanagumakara, romancing Nana, Tagato Mukaran, Emasidi Hansen by Hygen Banana, higher. Masidi Hansen ba Hygen Baponena, higher. Tazer Trumdo. Tazer, you want to check out. Eh, suppose you Yagada, Madu with Octobanana. Kanara Kanaguma Mu Karadi, Magi Punchi the Shum, the talked on dinner, Monam, not net way. Amen. And I'm the Vega, Uncle, what is and I do no man, I don't go to dinner. Kara Madi Hari put up Punchigi thing at all. I know. Mana explain to will like Kimatang explain to me, I will say, Kahida Pingo Luchella. Magi philosophy. My missing chip pingo loy cella duga ma fusion shape is the pingo set from am my tabak the mechanic way the mechanic pingo to sell second suni adagi engineering or magi pingo to sell soon and I the halakum tamsidi loy sura halakane na wana have Canada workshop tagi tauti kara chubra koila to koila subra amasura anaina punchi da ma mana magi pingo to churu suri baduna ta my mapunchi magi licha saje to pingo do no chu no ta na wana have don't you make up loichi ama hene anai to na pingo do lo isura ga tum taiba mi sat kidam na ta ni okay ma hene am summe I'm pointed. Canada is a wise man. I'm Singunupane. I know him. I know some respect of Tamoinum, Canada, my wise man. I live me Adum Utenere, Adu Marta Mas, he's a wise man. City Kenta, ignore my wise man. Otherwise, I Amale, PMO the sooner one. I know. Sir Excel. Not the aerial talk with the Sudavana. Sudo getting over there. What was you wasn't say, my Nupina, I Nupan open the Sudo, the wrong, and I'm wrong open, sub excel is when I'm killing the Dukan Yoman, Adumba,
acuba kok ya da acuba singdo churaga kok na ge da makta sarap yole sine ana sarap adu da thada su ga di ngachai molam ba churu myam da loi ngo ga han ring ngo ne sine aina adu mai to da na ko ge tai bang mye ba ko ji ai uncle na ge madu subi na ba malai ana madu subi na ba se sign ai adam de ho adam che without checks the bond to winning aduna adam without checks the bond to which subi na ta sarvam thare sarab sing mami prabhu yesu christ ni ma jo without checks the bond to we akhoi de loi sexual gi makha da luhong ba legal marriage ama hong kan sexually sagataki pana su sagana su ya ga sama su ya ba dumba sexual amada adumba to akhoi pok pani aduna akhoi carnal mind obena madu le su bone na kai sexual bar ori tamni why hina ngang pu pata ga di madu phi do chu ro moi da ne adu ba khoi madu ge sexual bar tu de oyo pok ne na khoi lo chu bone madu ge da matam hojik bazar da dukan da dressing powders have excel yo ma saina akhoi ge su ma punchi da chu je su ne ge da ta kino sarawam le sarab tu gi maming di prabhu yesu christ gi I ko le ya Province of Christ Province of Christ ki I du da hu ki churu sing do lo na ba I du ma kha lak je ga di lo chu do ki ne na adu ga moi chu ra ga si oi chu ra cha ki roi na amen ara mai ma do thok ti ma dai le ga le ma do thok ti ke na da nang gi philosophy chang re mit ni ma do thok ti adu na samai to na roman catholic ji su yam tha da ba ita ana kalambana to ba amuk pachin ge oi thok te sin jam han jan malis ana kalamba gi missionary gi journey sida mana mafam ma yore mafam masi kai se wallet city hai ba sar se yo pum tam ja sar se kam sar no ha ba sar se gi akoi pun ma ching sida se pan khaw ne pan wang wang no pan wang me am khai hai bi sida barrier sing asa magi mayok ta tale ma changalam deba chen kalamba che ma la ga di mission wa khaw ro ne na ma changala kano na ko gi kano get ka loi lon thal lai gram ne okay laibra ma changala ta di chen kalamba sina khontang wang na tha hogol laga prabhu da ira chuba khorom da baure o jobo prabhu ju krista na na sigi kano tawri se moina sarap pun ma lon san gre prabhu na nu pa bi lambi m pibiu na madung gi phibam da mana lai se ira cha ba ho kum dam ji da prabhu ju christ se da mioi khara mana ma disturb tok se le amen mi khara mana kana changhan da no ho na ba disturb ta ho jale aduna magic chen ching asina ka da music khong ba re music ching isai khong jan ba re kana da my mind to distract on prayer to distract on na ba music to khon ba ho jale music me ang khong ho adubo kai anaina prarthna to da moi music thajal ko gi di chen kalamba se ho na lai thoni sai hai di sam se sakwa re sam se lai thoni sai ne ku sak ka de matam pun nga chu sai ara sami sai jamana lai thoni da ho sakwa re aduna hi sheng mani sai sakhira mi ho no ho bo khon thang da ho na prabhu ma che prabhu ki sai je sakpa hom da so ki mati ho na sakhira mi madu de ke do ge da ma ki ho wa akaya yam ho na sakpa duna hidden sing ado lauram me taning den tai ra ma tam are ikhang khang da na get to kai ri thong no kai gre adugo ma chang gre adugo ma pham adu da prabhu da mi kya ke pombi thawai do adu loksal le ba ade winning show le pombi thawai kya mana kudum chan gi prabhu da kok chale to bo ke je number thau to ma da okay when he was also shut out from a village khongdon mo dagi ma je tan do ko ni as he was turning away to depart man tholoke to mo tam sida ikang kauda the son of the sheep kunnadu gi machanupa kunnadu gi khulakpadu machanupa se suddenly become violently ill kunnadu gi akoi gi kundu gi mapu du gi machanupa se chukmati narami siba yaba gum narame siroi toram ad sen kalamba sina ko gi parprap thuna ma se kaure nang ta lawo kaure ba kungun thado ke to matam du ma na prarthna tawi
और मांग प्रार्थना थाजबगी प्रार्थना तौद हाइब नुपा मचा दो सियोग्रे हिंगेबा आमेन अगो खुन पुनमक्सिंग असिदा खुनदुना इवांजेलिस्ट तौगनो तांदोकरो खुन पुनमक्सिने इवांजेलाइज तौवे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की वपावदो मिपुंग पुनमक्ता कनगिबो सिंगा सेंथोरबा सिंगो वपाव से मसी सेन कलंबाना प्रचारिक तौकी मिपुंग पुनमक्ता हाइखिरमी अमचु माके तुंगिनबा अखोगे फॉलोवर मैम ले मखोय सिंग सिना सु स्कॉटलैंड पुंगबा मफम असिदा प्रभु की अखोबा वपाव सेन कलंबाना प्रोपो वपाव पुनमक्ता हाइरु ngasi अखोइना ब्रदर ब्रैम ना हाइरु मतुंग अखोय अखो वपाव ngasi हाइरि नखोय ले अखोय खरना वाकर फॉलोवर खरना आमेन ngasi थ्राय अदुंग मनि हाइरि अदो मिपुंग पुनमक्से लाइमाते चंगन लेबा हलो 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 ना हला लेबा आमेन पुंगिंग लाइमाते चिंगजले प्रभु जो ख्रिस्ट दा अदो it also overflow into Ireland प्रभु की वपाव के असुकी मतिक लेखिरमी अदुगा यूरोप की नॉर्थ रोम थंगबरसु प्रभु की वपाव के असुकी मतिक लेरमी आदि बिलीवर याम लेग्रे and his means of spreading the gospel mahana apo his handopagi mong je kamaino oibagi habada was once wherein perhaps 12 men under the leader would go into a new area and laterally build a gospel centered town haidi mi tarani toy thare mi tain toy no mafam adu leire mafam adu da leiraga akoi gi opau sing do hai bahor paneba among this 12 hairiba pung tarani toy do da mi sing ado kana kana no mana thari mi sing do usuba mi oja adagi parsarik makoi hairiba thawak macha macha thawbo makoi sing asi natani thaba chadu makoi na suki mati koi ge lai ma ki thawak prabu ju kese thawak ja suki mati hai ba hing bo wa hai ase adagi koi seng lawa akoi punchi ma hing na me pung punum ta thaba du torom me suki mati nok na torom me ten kolomba na thaba ni mai tain do che aduga tain do thaba aduna colony macha ma colony macha se akoi ge colony macha je akoi ge checkpan hai gara pandu no koisal leiba colony macha amni aduna soon this enclosure would be surrounded by students and kadori highway area adu da thaba da highway sida satra mayam tamjaning ba satra mayam pai ge lemi yung manung mayam makoi yung manung mayam su highway colony sida lerami makoi se lai ma ki wahi adu highway washa ga se makoi tamammi tamamba khakta natana makoi che mafam kya kya da thoga wapaw se mi pung puno ta hairui aduga makoi che prabhu yesu christ gi sebari ka moina missionary oina leader ama oina prasadik sing oi kaya na mafam kaya da thagi rami haiba myo hinga cha machi ke dawe and the men were free to marry but mi singa che luhong bage abadi pira mi luhong mon adu makoi luhong ya gi de no mayum palo aje makoi mayum palo ya gi de adu prabhu gi thabak tawbudune he na phe na makoi prabhu gi thabak taw kiram na ko matam pung bara makoi asa akoi ningkha tam mi have do rami have they remain free from this that agwa hairu myo singa je prika tami aduna kanagumba sarkar amagi makha do ju polam de kanagumba rajniti am da moi kuthan jalaga uji kan gi vote nung kai kai hai yaute akoi chu yaw ro idea ro chum na koi प्रभु कृष्ण प्रसार की दम थारपनी यावरोइन बोथ थादर हाइबनते थादि थादनि नागरिक मोइन अदुबु फेवरिंग द सिना फै मदुम त गांगवे अदु आई थौनते आई थौदि सुनतगे प्रचार तौबने आमेन मदु आई मेन पांडमनि नाइरा मखोजु प्रसारिक तरमी अदु केदावे instead of ever attacking other religions they taught the truth for they believed that the truth was weapon enough to accompany the end that God had in mind for them. Obra dharma hundi hunde bakar. Atopa dharma da attack to ba atopa dharma jing attack to ba landa atopa dharma sing makoi hunba to de atopa dharma da khut changjal attack sungdok to de makoi na sumna de asumba du hotang dai. Asumba adu khakdana tai madu thodona tak de adu asumba duna lai ma ki asumba duna miyo sing adu kusla ko rami. Ang makoi che mapung phana Rome gi makhara Roman Catholic gi makhara lai boy de mukhi independenters ni akhoi gumbani amen amna Saint Columba se ma se founder ni Bible school amagi founder ni hai ba island amle island mi je hai kawi hai island se Scotland gi south western part ki coast da samudra compound do lai ba hai ba island ni maduda Bible gi school ama Saint Columba na linkhat lami aduga
Kadami hai ba put a duda hachori itat a duda island duda mark chalami chat pa hai itat ado asuki matik le hau chen da ba du ram adu sen kalamana nung ching lok to khotok ta na prakna tawi khud amadana bible by mayam puno utaki bible khud amadana nung khotok ta na le ba tok ta na ponung tha ba hawi maduna hari ba island ase asuki matik kadogera prakna to ba adu to dagi le hau chen da ba island se ngasi Pithivida khwaidagi malem da am fertile level le hawk and lamma mo ori hujisu amen anu haidi ba island asi bible center bible gi koi gi like the mam chang moi hai sida scholar me ama tamjaning ba ahe akhangba me ama akoi gi lokching pu kai lai ma ki pangan ga punam kona na leirami hallelujah malem punam thai masidagi aduga yengu barabam nai when I read the history of this great servant of God Id Ashuki Wangthoraba Laimaki Manai Nupasi India China Pama Tamsida and the wonder what he did San Kalambana Togiba Tong Thingase I Tava Tamsida Mana Togi Purum Tamsida I get Tamuda Numaita about it saddened my heart to find that the papal power you know I'm going to know my power papal power had a pope Rome lasting to bring all men into his grave yang Rome nari kain tau ke Rome sina mipung pun mak magi khutta channa bo hone came and eventually defile this mission field sigi mission field apai chi mission peni San Kalamba ke mission peni mangan na bo hone chi mission peni apai tumi lai thok do no iman tawan ne ko prabuda haije sini evangelical do wo ocean on amen masini ana Rome na laga Haiba Achumbase Pura Mutaki. And Columba destroyed the truth as it was taught by Columba. Colambana Tamba Achumba do Rome Laga Rome Nation. Achumba Kangan Giti. Amen Adunga Sipo Kari Achumba Moina Mutapangambro. Namde. Amen. Probably the Crystal Laya Chumba. When a heart can he have? Pauke the Harley, Numirni Suda overlay, Pentecostal the Aduga Asumba Amkale Mado, Pentecostal Asumba Sam Kun Tole, Hallelujah, Asumba Heart Pelongum there, they listen Tole, Matamutang Tole. Adagi San Columba Mutat Kana Kali, Hara Viroman Katrigna, San Columbagi doctrine Jago, Rome, my Octo Togi, Ma Asumba, Rome, my own nothing. Why he got Sumang when I don't Mutal and Harawi, Kanatole. Martin Luther told Amen. Some would not there. Martin Luther told Martin Luther don't mutane to John Wesley told Hallelujah. John Wesley lagi kalam told mutale nung to Pentecostal move told Pentecostal mutani to cannot told Elijah, but a brand. Oh, Nashi should do late. What panaide? Musumolo. Asumbuke mutte. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ado osia summa je ko malim pungba ade manipuri ngang pun mo kasi ga summa je kangan gani ala ako gi wa paule ngasige kum sigi ngasige pungpam je ko wa paule hallelujah ana ko bu thongna ha bi se prabhu ju christ ge hing ba thawai aseng ba thawai adu ro ko thongna ha bi wai se pu ro ko ne chale hallelujah ado ngasi ye mo manipur chai chamo kun ni pu chu bra apo achumba wa pau ta de na Bipung Puno Pangter Sancharita Mai Ola Kanda, hallelujah. Leram Daida, Sigua Bogile. Amen. There is Subadutse, hallelujah. Agomanu Hare, Law Muxamo. Hello, Prabhu Christ. And praise the Lord. Asumba Mang Naira. Quite Prabhu Santesi. Prabhu Christo na question na hanan tagat sir kum jari Prabhu na ki nukti thawjang ki matungi na ngasige dietarian sirs kum masi akoy Prabhu na pinabi akoy da akoy pongdo pi Prabhu aduga masige asumba wa bu mase kanano tapi Prabhu masi San Kalamba hoy gra mi hallelujah o Lord San Kalamba ki Prabhu na mahak ta pi ba atma Prabhu singtha ningai ni Prabhu masi po khongom dawa akoy itihasik kaya da sung masi buktu wari linari adugo ba tomorrow ngasi chu na thabi re Prabhu Christ na gi why are you doing hallelujah
matam pun makta Prabhu Yesu Christ sidi wewe संसारिक तो लेबा यंगनब क्या क्या सिना पपाउ बुरु मी नतगो असुम्बा दु लेबा दु हात की बदि याय अदुबु कैदों मैदसु हचांग बुदि हालबसु आत्मा दुदि हात ngमदे अनु प्रभु जो क्रिश्चियन जाय नखोय सिबगी दाउन त की गनु कैनो द नखोय हचांग सिबदुम की गनु कैनो नोइना की गदा को खक्तंग ले हचांग दो खक्तंग हात बदु ngमदुदि मदुदि थोदोनो की गनु अदु आत्मा दु हात ngम मा दुबु की वन हालेलुया को थोदोनो की बलेते प्रभु जो क्रिस्ट कहना प्रभु जो क्रिस्त ना की वाई ngasipo kingi ना की आत्मा दुना ngasi जो सापोंग नुतुना फोंगो पिदुना ngasi जो ना की थबक थरंग तौरी मालेम पोंगबदा तौरी प्रभु क्रिस्त अदुगा सिगी प्रिकलबा सर असिद प्रभु सिदा हमद जो प्रभु क्रिस्त ngasi जो ना की वाई दो हिंगी हालेलुया ngasi जो पालंग से दा थाव यावरी हालेलुया ngasi के पालंग से थाव याव जा सेंग ब थावा दु लागा चुबीरी हालेलुया ओ लॉर्ड ना चुबी दुना ngasi दी मी क्या क्या दा सुम चुरे हालेलुया अरे सैतान मकुंगा हुए प्रभु ना के मंगाल ले हालेलुया प्रभु ना का सेंग बताओ ले प्रभु अरे प्रभु ना तो हाई बिले ये हूँ सैतान ने तो कदम लोई तो ना नंगम्बा अदुबु आई के थाव अमचुम दरखा में दी नंग सोक पे यारों को हालेलुया आमेन प्रभु ना को मांगथों ने ताकत चरी ना की अदुम बवाहे तो प्रभु यीशु क्रिस्ता ना सुम नंगांग की बनते ना अदुरे वाइनी ना अदुरे लाइनी ना की वाई सिदा वाशक तो यावरी और ना की वाशक तो ngasi सुनलाइरी और शैतान महाना ना की दरखा में ही हम तुम थाव ngasi सोक ngमदे हालेलुया ओ लॉर्ड आमेन आमेन ngasi सोक तो ना ngasi इमान सिगे मायोन सिदा पिकलेबा चर्च अमर की हालेलुया मसी मायोन चोंगले हालेलुया ओ लॉर्ड पिकलेबा चर्च से मतंग प्रभु नाम पुखत पीरी आमेन आमेन चर्च से प्रभु बिल्डिंग नते अदु मफम से लाइबा चांग सिन लेबा हिंब थवाई क्या क्या सिना मागे चिंबान सिन के थोड़ा को वाया दुना प्रभु नाम को ताक लेबा ngasi लेरिबे से प्रभु नाम के चर्च ने मसिदा प्रभु नाम के थौजा लेबिम ने थाग चरी तारि बुंग पुन मा आत्मा सिदा चिंबा चिंग क्या क्या अदु अखोई तंबा क्या क्या चतुना प्रभु जो क्रिस्ट यूट्यूब के थ्रू दरा प्रभु नाम के होली स्पिरिट चना अशेंग मदु मिपुंग पुन मुक्ता मस खंगन बहा सु सुनु प्रभु इतिहास खंगदुना प्रभु जो क्रिस्ट लेरिबो पुंफुम से कायदनो अखोई अरोइबो मतम से यौरे कनो तरिया सिबदु यारोइबो पाउ लाइ दो खंगदुना प्रभु नाम ता हलक पाइ सु सुनु हालेलुया अगो मोय मसा मसा प्रभु ना की वाई से चाबो सुनु कैगुना आइदा मकोइना हलकदब सिरे प्रभु सोमदा फोंग फोंग साबा सादो हालगरी गल पुन मकुल लगा चाबो मदु थोपनि हालेलुया अने इगल मामा सामा की खरांगदुना माना चान सादो मागे मचिन जा थीबा लापा सुनु प्रभु जो क्रिस्ता अगो प्रभु जो क्रिस्त नाम मणिपुर सिगी मयाइ से बान तंपा सिता अगो हालबा सादो ngasibu पुल पुन चाबा सुनु आमेन आमेन हालेलुया ngasi प्रभु जो क्रिस्त ना के हिंग सादो दु लेरे हालेलुया प्रभु नाम नाय आगे सादो जे चारदी आगे ये से थागदी हालेलुया नकोइदा पुंजी तो पकौरांग को ले रोय सीनाई दबा दो रे ना हालेलुया प्रभु ने दे हंदो खेम ददु तसेंग ना प्रभु ना की तवाय ना की अब तो ना के सादों में सिर्फ प्रभु जी का सिर्फ यहीं वाई सिनी कहना जॉन वांडा हायमी अहम जॉन या मधुरा अहम रो वाई तो ले अमी वाई तो लाइ माक ले मिना मी वाई मत वो लाइ वरमी हालेलुया वाई तो सादों मोन दुना मिरक सिंधु के मरक ले रहना ngasi तो प्रभु जी क्रिस्त ना के सादों पिबीरी ना के यहीं वाई से हालेलुया से तवे लातुना इगल सिंह से फीडिंग तो न पिबीरी हालेलुया अदु म कम्युनियन के दबत प्रभु यीशु क्रिस्त ना पवांग मथाता ना अखो के चिंबा ले तुन सिदगी हालेलुया आमेन आमेन कने पुंग दु प्रभु ना द कचरी हालेलुया ओ लॉर्ड इपा मांग छु पामी अदु ने करंबा हैरांग लेरांग मनम नुचिबे एसेंस अमत कटपगी महुता अखो के चिंबा न सिदगी थोरक बा थागत पो वाय अदु कटप दु पामी मधुना परफेक्ट नि अदुना इपा प्रभु जो क्रिस्त ना है न फना लापु मतम दुदा आत्मा मसु मसु मधु लागा इपा अरुदा थगन जो थौनी सो होना हालेलुया अगु इपा अदुना मधु कुंबगी दवता मालेन दमागी मचा अदु मये मनी कनानो आत्मा रे लातु दो कनानो चुम हुआय दुदा लातु नो कनानो आई बुदु निंदो नोरा प्रभु ना की मखारे छिंगोक्तुना लापरे ngasi gi रात में पीबी बा सुम परफेक्ट वर्शिप से पिन विम थागचरी हालेलुया ओ लॉर्ड तारी भूमि पुंग पुन मक्ता प्रभु ना के बोर हालेलुया लोमन नाइ दब बोर दु अवा मथा के बोर लापो इसन
चुमनतगे सुमनगे थाजब नतब प्रभु यीशु ख्रिस्ट अदुबो सुपर फेड है तो ओइसनु इथाद थाजब अकन थाजब तो लाक्तुन प्रभु नाग चेत लेबाजु ओइसनु ताइबंग पान असि लेबा अरंग राग असे असिना सुकि मतिंग मिपुम खुनो बाजन बद प्रभु यीशु ख्रिस्ट ngasi नाम अरोइसु अरोइब मतमगे अखोय पेरे सिंगा अदो जुबली द खोंग मतमजिरा थोलक पिरे कौथोक पिरे प्रभु यीशु ख्रिस्ट kaya kaya thok oisunu ngasi di ataw ko natani kana gomna yuda tawri kana khumna nisada tawri kana khumna nupira tawri kana khumna nupanda ado irak sema numapun dharmapun no saitan na bhaga dawi mapam kaya kaya se da prabhu Yesu Christ tayong miyam yo wakana na saitan ge lang da thuroi da blai da prabhu Christ adum thuro do poni somga yu thakre nupira tani nupira tade pasara nukani pasara nukre akoi gi mi gi bhakta ko tawning badal laigani adudagi thadore prabhu Christ ma mingse thirakani madudagi ung thadore prabhu ma sati mu thirakani saitan na lang thak thum laite prabhu Yesu Christ segi madam seda पुरोहित थारे पेड़ सिंगाल खोले नई मालेम से के बिना होए नो न कोई हो जो जुबली ले रे पेड़ सिंगाल से खोंग तागी नई थोड़ो दूम बदे की ना हल्लो हो लो अब सैतान जो खांगी हिब्रियो की सनबी की मतुगे ना जुबली मतंदा तेरे शुभम नुमेतु दा पेड़ सिंगाल खोंग तागी माँ भावे होए ना अरे तारी बन बोल पुनः नसिंगे हिंगो बो से लाखों मतम सिरा न कोई ना ना हनुन तावत आगरी सैतान भाररोय संसारिक न भाररोय थोके है न पांडव तो ले मतम न कोई थोला आदि कई न प्रभु न आयो ले नंग न मिना आदो न में तरु नि चुम न भार क नंग सिजन न तागो तरे नि सुबद खो को मतम द मामा सामा सागी अखोय के डिसीजन मामा साम हले क वरिप तु मतुम न थोक को छनु नवोन लेनिंग कन लेइ छनु नवोन थोक छनु मसिन नंग केम तो गनो ना हालेलुया तारी बमि पोंग पुनवा अदुना पेरे सिंगा से खोंगदा थो नतरना पुंजी चुपा सैतान की मफमदा कसुम संग लेबा हाइसु ओयो आमेन अदु प्रभु ने हातदी खुरमजरी अदुदी तारी बमि पुनम प्रभु थोलक बाइसु ओइसनो प्रभु यीशु ख्रिस्ट नाग चंजर तुना निंखा तमना पोक मचा है मसु ओइसनो कना कुमामा की सारंदा कना कुमामा के मालेम सिगे सारंग सिदा मिना ओइन पोक ओइदसनो प्रभु अदु सिगे मचा सिंग सेदे सरादगी पोकपा निंखा तम मचा दुनी हेगर की मिना नुपी तुना पोक इस्माइल नपे अदु सिगे निंखा तम मचा नि ना निंखा तम बिबियो हांजु खुरमजरी निंखा तम मचा मचा कया कया मफम कया कया लेबे तारे प्रभु ख्रिस्ता पेरे सिंगा से खोंग मगो थोलक पोइसनो प्रभु ना की थौजान सु बांगरे मतुगिनो खुरमजरी Thank you, all Lord. Thank you so much, oh Lord Jesus. I thank you, Prabhu. And I agree with Prabhu Christ Mingda. Talk you I show you I to Kurumjari. Amen. Koina Kurumjari Prabhu na ki whole protection PBU iba Prabhu Christ Nijari. Nijari se kogi nucheva Prabhu Christ Nijam to Kurumjari. Amen. Hallelujah. Prabhu Christ na sunna prarthana to osu hai. प्रार्थना तौनी सरगर लेबा कोई पा ना की मिंग असेंग बोइसनु ना की निंग तो लेबा लाक्सनु सरगर ना कनिंग बतबुगु मालेम दसु तौसनु नुमिदा सिगी अखोगी नोमगी चरा पिबियो अदुगा अखोइबु अखोगी लमन तोम सिंग अखोइना कॉपी गुम अखोगी लमन सिंग कॉपी अदुगा अखोइबु अथेमबदा ताहनबिगनु अदुबु अखोइबु फट्टबा दुदगी कनबियो मरमदे निंग तो लेबा पांगल अबसु मटिंग मंगा लोम नाइद ना किनी Amen. Simon, Prabhu Yesu Christ, Mingle Lord. God bless you all. Punamakta Prabhu Yesu Christ, ki thawjal ye makada layo. Prabhu ma ki thawjal la pasu oisano. Hallelujah. Amen. God be with you. Simon, Prabhu Christ, Mingle Lord. Hallelujah.